tắm người ta làm đi phân con đi có cho nó đi Brahmana Susan Brahmana bin Shimura bin Asute Asunan Bay Kodojo Hai Kodojo Patel Kodojo Kodojo Hai Kodojo Hai Kodojo Sampah Kami Bazari Presiden Brahmana Kucanda Central Committee Presiden INWO ने निताई Brahmana tiap benar bagi Kodojo. Kata bawa nama yang peri. INWO ने flag pisadai Central Presiden Brahmana nitai Brahmana flag pisadai bagi bagi. INWO long live, Long live, long live. INWO long live, Long live, long live. INWO long live, Long live, long live. Long live, long live. Long live. I get the active land cham no, Cham nai, cham nai. I get the active land cham no. Cham nai, cham nai. INWO. Glory. Dimar Brahmana Aku lewi kita mau nongkrong. tiếng tông không cao nó chắc tiếng tông không
21 दिवस जरानि तामानि जरा दिनै INWU नि हाबानाव कायसा संजाम खुलुममानि बा पान्दा ओ पान्दाव उइनानि सिं पाइथान जरा पान्दानाव जमाना हामबाय मारिव तै अरो दिनै नावराय फाइमानजों फायनाय दिनै सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट सार तै फाइमानजों फायनाय पार्टी IPFT डिविजननि प्रेसिडेन्ट सार तै CAG तै जत देश आसुजाक दिनै सिनियर लिडार्स दङ दिबो जरानि पाइसे हामबाय मारिव तै अरो दिनै मालफुं चालावनाय तै बाजारनि आंलाय आनि साकसालायदै आनि स्लायग्रा ब्रावनो हामबाय तै आनि माफानि समान ब्रावनो पाइफ्ले हामबाय मारिव तामने होनबा जों 70 बছर साजन सुजन खायजागमोन यागल' दिनै पार्टी IPFT फाइमोन यागल' ड्राइभारनि कायसा रेजिस्टार मानखा पार्टी IPFT 3 मास फाइमोन यागल' न जों दिनै अमहाय मालफुं चालावनायनि बागै रेजिस्टार कायसा मानखा 665 अ 665 मामनि यागल' जों कायसा दिनै हाबानो नांगौ अ हाबानो नांगौनि गुदि जों दिनै अ कायसा हाबानो खुलुमगिरिखा बे आव हायगिनो 70 बছর साजन सुजननि यागल' जों दिनै अमहाय खालायनाय मुक्त उमानि साल अ सालनो बेलेखिनो जों खाबाय खुबाय जों मा लामसगो अ हायगिनो जों गुसुं गुसुं खालायनाय अ दिनै मटर देवस मोसांगो जों आगुबै थांमानानै उनथुन नै आं जतसिन ड्राइभार तै अरनि बाजारनि जत आमजायनि दिनै दाखु बुब्रंनो आं आबनो गयनाय गुसुं गुसुं जों अमहाय खालायनो दिनै उन्थाय बारावनि इंगिनाय अमहाय खालायनाय खाय मांथुहै जराबो बेलेखे कल आसासा सायनो आनि को किसा सामनि अरनो पाइके जतनो हामबाय 20 জানুয়ারি 2021 ইংরাজি নববর্ষ পাইয়াকো অরব কাইসা তেমনি হাটিব হাটি খরগানা ইন্ডিজিনাস মোটর ওয়ার্কার ইউনিয়ন IMWU Champuar unit ni ingin kaisa hapano khulokmani panda o panda ni puja hite paithar jora panda no naikol nai সভাপতি no belai hambai dei siniu pandao फाइमानजाक फाइका पार्टी IPFT सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मेम्बर तथा तुलासीकर एग्री सब डिविजन एग्री स्टैंडिंग बरमगोनां चेयरमैन श्रीजुत भवेश देवबर्मा महोदय तै ओ पांडव फाइमानजाक फाइजाक पार्टी IPFT डिविजन नि एग्जीक्यूटिव बॉडी नि लीडर्स रक तै फाइमानजाक फाइनाय IMWU केंद्रीय कमिटी नि प्रेसिडेंट बरमगोनां सम्मानित श्री निताय देवबर्मा महोदय तै IMWU खुवाई डिविजन कमिटी नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारी ते IMWU तुलासीकर बासाईबारी चांपाहाउर और 3 सेक्टर यूनिट नि इंगै मानजाक फाइबायनाय जत बरमगोनां लिडार रग्न हामबाय जानगो ताई तिनिओ टेंगनि बाजारो हाल दंनाय पाई दंनाय व्यवसायी बंधु रग्नब जतन हामबाय जानगो ते आमसाइनि
যত চবানি তাকুকতে বুকুক চলনব ani bai thangni ingei chobani chibai paiplaya hambai yaparu orobo tini kaisa party IPFT 2018 বিধানসভা চৌমারিব গোপ্লায়ঙ্গই সারা ত্রিপুরা বেবি কাইসা যে চিনি ত্রিপ্রাসা দফানি বাগै ডেভেলপমেন্ট नि খাইনানি বাগै যে একটা হাওয়া অব তিনি जों ও হাওয়ানি একটা অংশ হিসাবে जों ওরা তিনি নুখা তামো হিনবা IPFT Indigenous People Front of Tripura ni ingei bini netrite IMWU je motor Indigenous Motor Workers Union obo kaisa porijalona khaijak tongo o 80 বছর ni pore first সরকার ভাইয়ে তিনি এই মোটর ওয়ার্কার ইউনিয়ন রগ্নি কাইসার রেজিস্টার মানখা সারা ত্রিপুরা রাজ্য ইতিহাস মহন প্রথম তিনি ত্রিপ্রাসা রগ্নি মোটর ওয়ার্কার নি সংসাবই রেজিস্টার প্রাপ্ত মানে মহন প্রথম আগিও হংকাই অন্য দফা বাই মিক্সেল খাই থাঙै CITU नि খাই মা খাও মানে ত্রিপ্রাসা রংনি ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনভাবে যে সামুং তাংনানি ও সুযোগ মানিয়া তাবো হংকাই এই IPFT কোয়ালিশন জোটো টঙ্গৈ তিনি IMWU রগ্ন মহাই যে সুযোগ মানমানি mo kaisa nojir aroni bisingo ei tenguni area gari auto malkhung chalonai orobo jogajog khainani bagai kaisa hapa nok nango tangno kajeno sei chinta dhara khayei tini IMWU ro o tenguni bazar kanabo kaisa office tangei tini orobo উদ্বোধন খাইকা জনতানি উদ্দেশ্যে খুলক রিজাখা যে ওর কমিউনিকেশন খাইবার নাই গাড়ি ঘোড়া ভেহিকেল যেটা অংশ তংমানি যত জুংজাল তংখা হাঙ্কাই এই অফিস হাবই অরনি IMWU ইন্ডিজেনাস মোটর ওয়ার্কার ইউনিয়ন কর্মী রক বাই কক সালাই মাননাই বেলাই খাইন নাংকুংমানি এই যে তিনিনি উদ্বোধন খাইমানি ও পান্ডা কাজেন जों साइमानो এই ত্রিপুরা রাজ্য 80 বছর রম্বই যে ত্রিপ্রাসা রগ্নি ওমো আগে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীনভাবে সামুং খাইনানি রিজাগিয়া তাবক আস্তে আস্তে খাইয়ে এই IPFT সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো তিনি অব বেলাই খেন একটা সাকসেসফুল IMWU ni রেজিস্টার মানমানি বেলাই খাইন কাইসা সাকসেসফুল অবন जों বেলাই খাইন ধন্যবাদ জানক প্রসারক তিনি সংখ্যালঘু পরিণত অংথাঙ্গ আবো কাইসা ঐতিহাসিক কারণে হিসাব তাকুর জুকুর ঐতিহাসিক কারণ ফানো ইতিহাস লাই বুমা তাম তোমাবা ইতিহাস লাই বুমানো খান খান কাই সাইয়াবই বরগ্ন চেরি পুজোকই সাইয়াবই এক কথাই পাইন তিনি মানিক সরকার সংঘাই বড়রক সাউইরি উচিনি বরগ্ন ঐতিহাসিক কারণে এক সময় উপজাতিরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হচ্ছে হিনি সাউ ঠাকুর আমতেই খাইই জন্য
थकगै जोंनो भान्दिवै एसे दिन शासन खाइमानि परे जों आस्ते आस्ते जोंनि टिप्रासारक ताबुक सिजावै फाइगा जों जोंनि अस्तित्व रक्षा खाइनायनि दरकार जों এই आईपीएफटी এবং बिनि एलाइड अर्गानाइजेशन IMWU जों जोंनि टिप्रासारकनि अस्तित्व रक्षा खाइना रोंनायनि बागै दिनै जों संग्राम खालाय दङ जबा खालाय दङ ताखुर बुखुर जों आपनो मा सिनाय ताबुक जोंनि टिप्रासारकनि बो अवस्था पुरो सबका जों ताबुक वान सुगै नाया ताखुर बुखुर ताबुक वान सुगै नाया बायनो बुनि चुकली बायनो दिनै मेलार मादनि चुकली साइड हर जाखै अरबो फायै नांथकै फाइ साइड फाय ताखुर जे बर क बुझिया जे बुझिया दिनै ब এই পারমাণবিক চুল্লি পারমাণবিক বোমা চুল বিশ্লেষণ খায়ো যে বড় এই নীতি প্রসারণী বুদ্ধি হাল হকি করতেন দং আপন মূল্যায়ন খাইনা রিঙ্গা বসে তিনি বাদনি কক সাসাওই অরচিনি বড় রত্ন উসুদ্দিন কক মানে থকবই কক সাওই जोंनो अरब बुइनि दफाबाय मुसुब जानि तनो जों आबो ताबो सिनानि बान्ता जों सानानि साइमानानि बान्ता ताखुर जों ते बुसुक थकक जासिनाय ते बुसुक जों रन्जना खायजासिनाय जों ताबु बखासिया हंगाय जोंनि आगामी दिनाव जोंनि जेनारेशन र जोंनि तंथाय जों गोमाबाय थानाय ए एडीसी हानो सेक्स शिड्यूल जे मानमानि आबनो सिमिंबानो जों जिनि अरब मोथांलाय तनसिनाय आबनो जों जिनि नाहारमु गाजेनो दाखोते बुकुजों गिजाकक गोदै गिजाकक गाहाम kai साइमाननाय जे नेता ए बासननि अनुसारे दिनै खोनावै बिब्रान्ति लायो दाखुर बुखुर आनि किछु खालिया टिप्रालेन सान्दिया आईपीएफटी सरकार फायै दिनै बाजार मन्दांखा व्यवसाय बाणिज्य कतखा आईपीएफटी फायै दिनै जिनि टिप्रासारक बेलायखै दिप्रायबो क्लायखायनि ताबो प्रचार खालाय दङ दाखुर बुखुर आं सानानै मुजुङो এই गभर्नमेंट फैमानि जों मात्र 3 বছর 25 বছর আছে যে পার্টির একটানা 25 বছর পরিচালনা খায় তাবুক ন কিসিক মিসিক সোশ্যাল মিডিয়া নি যুগনি নুগুই দङ ন কিসিক মিসিক খুব রিলাং মানসুয়াকো তিনি 3 বছর তামু খাইরিনাय 3 বছর সরকার কেতাল যতন সাকসেসফুल बाहायकै खाइमाननाय जों नगो जिनि आईपीएफ दिनि बिरुद्धे अनेक किछु कक्सिल जावै दिनि एलाकार हामियाखाय जनतानि बुसागो मोखां नष्ट खायनायनि बागै बिभ्रान्तिकर प्रचार चालुगै दङ आईपीएफटी किछु खाइलिया आईपीएफटी उनो खाइलिया नि ताखुर जों नगो अनेक समय जों खोनावो आईपीएफटी सरकार केताल फैमानि यागुलो तामो खाइगाहनै बरनो जों साइरिनानि मुजुङो एडीसी मानमानि प्राय 36-37 বছর ओंखा दिनै कम्युनिस्ट जे सीपीआईएम उपजाति गणमुक्ति परिषद बरनो बेसिक्षण समय रमै एडीसी न परिचालना खाइगा किन्तु परिचालना खाइमानि बिसिंतै एडीसी न दैव उन्नयन खाइनानि बागै बिनि परिकाठामो दंमानि आबो तिनि खाइजागिया खाइनानि बागै रिजागिया तिनि बीजेपी आईपीएफटी